मीलच्चक्षुर्विजिह्मा श्रुतिजडरसनं निघ्नितघ्राणवृत्ति स्वव्यापाराक्षमत्वपरिमुषितमानः श्वासमात्रावशेषं विस्रस्ताङ्गं पतित्वा सपदपहरतादश्रियं वोर्कजन्मा कालव्यालावलीढं जगदगद इवोद्धापयन् प्राक्प्रतापः निःशेषं नैशमम्भप्रसवमपदन्नश्रुलेशानुकारी स्तोकस्तोकापनीत अरुणरुचिरचिरादस्तदोषानुसंसङ्गः दाता दृष्टिं प्रसन्नां त्रिभुवननयनस्यायुष्मद्विरुद्धं वज्राभ्रत्नस्य सिद्धाञ्जनविधिरपरः प्राक्तनोच्चिप्रचारः भूत्वा जम्भस्य भेतुः ककुभिपरिभवारम्भभूशुभ्रभानो बिभ्राणा बभ्रुभावं प्रसवमभिनवाम्भोजजृम्भा प्रगल्भा भूषा भूयिष्ठशोभा त्रिभुवनभवनस्यास्य वैभाकरीया विभ्रान्तिभ्राजमाना विभवतु विभवोद्भूतये सा विभावः संसक्तं सिक्तमूलादभिनवभुवनोज्जानकौतूहलिन्या यामिन्या कन्ययेव अमृतकलकलशावज्जितेनामृतेन अर्कालोकक्रियाद्वो मुदमुदय शिरश्चक्रला वालालवाला जुज्जद्बालप्रवाला प्रतिमरुचिरः प्राक्प्ररोहः भिन्नं भासारुणस्य क्वचिदभिनवया विद्रुमाणां त्रिषेवा त्वङ्गन्नक्षत्ररत्नद्युतिनिकरकराळान्तराळं क्वचिच्छा नान्तर्निःशेषकृष्णश्रियमुदधमिव ध्वान्तराशिं बिर्बस्तादौरोः पूर्वोपपूर्वो अग्निरिव भवदगस् पृष्टये कावभासः गन्धर्वैरज्यवज्यव्यतिकरितवचो हृज्यमातोज्जवाजैराज्यैर्यो नारदाजैर्मुनिभिरविनतो वेदवेद्यैर्विविज्य आसाज्यावज्यतेयं पुनरपि च जगद्यौवनं सद्य उज्जन्नुज्योतो ज्योतितज्जौ जतुतिवसकृतो साववद्यानिवोज्जा आवानैश्चन्द्रकान्तैश्च्युतितिमिरतया तानवात्तारकाणामेणाकालोकलोपादुपहत तमसासो मोषधीनां लयेन आरादुत्प्रेक्ष्यमाणा क्षणमुदयतटान्तर्हितस्याहिमांसो राभाप्राभातिकीवो वतु न तु नितरां तावदाविर्भवन्ति सानौ उदयेनारुणितदळपुनर्यौवनानां वनानामालीमालीढपूर्वा परिहृतकुहरोपान्तनिम्नातनिम्ना भावो भावोपशान्तिं दिशतु दिनपतेर्भासमाना समाना राजीराजीवरेणो समसमयमुदेति वयस्या वयस्या उज्जृम्भाम्भोरुहाणां प्रभवति पयसं या श्रियै नोष्णतायै पुष्ट्याच्चालोकमात्रं न तु दिशति दृशां दृश्यमाना विघातं पूर्वाद्रेरेव पूर्वं दिवमनुच पुनः पावने दिग्मुखानामेनां शयिनी विभासा नुदतु नितिपते कास्पदं प्राक्तनेवः वाचं वाचस्पतेरप्यचलभिरुचिताचार्यकाणां प्रपञ्चैर्वैरिञ्चानां तथोच्चारितरुचिमधुचां चाननानां चतुर्णां उच्चेताच्चासु वाच्यश्च्युतिशुचिचरितं यस्य नोच्चैर्विविच्य प्राच्यं वर्चश्चकासच्चिरमुपचिता उपचिन्ता तस्य चण्डाचिषो वः